салом алейкум дӯстони азизи ман, иншоалло ки хубен. Ҳама каса хуш омадем ба канали мо. Дахтаро, видеои имрӯзаам хеле ай тортпазӣ сар мешавад. мо дар 600 грамм ор дар корай, 4 дона тухм дар корай, якта маскаи шедрая лета дар корай дахтаро, якта ванилин, якта разрехитил, 5 қошиқ шакар, 1 қошиқи калон сода, 6 қошиқ асал дахтаро. айма маскаи шедрая лета калоноай нимташа гирифтагим, нимташ мондагия, якта маскаи майдаак мешавада. дахтаро иҷада чиша тайёр мекунем. 1 қошиқи пур содара медозем дахтаро, 6 қошиқ асала медозем, маска қатӣ та болои плита мемонем. Чи кофтанаш мегирем то чанд қай сирхиш хитонда маъқулай, ҳамунчо қод мегирем ша я буа ки ба маза мебурорад дахтаро. баъзеҳо асали нохали сахтайко ҳам хали қатӣ мекунанд. ӯ асала меган тоза як хушрӯа, не ки ман ба и асал дӯст медорам дахтаро. иҷада дар болои плита мондум ша дахтарои хушрӯи ман. инам хали фақат мековем ша ки хушрӯак сирх шава. ман аввал дига хеле торти медовӣ тайёр мекардам. инам муча рости гап якум бор тайёр кардам. беҳад маъқулум шид дахтаро. инам хали суб сирхш кардам. ав пешина торта хали зардча мекардам, подписчиҳо медонанд. баъдан дар иҷа дахтаро ай болои плитаро гирифтаму иҷа тухми шакара хали венчи қатӣ чӣ мекунем, мековем хушрӯ, ванилин. баъдан ӯ асали тайёр кардагимона дахтаро медозем. чӣ хеле ки нишон додагим ҳам хеле тайёр кунем. иншоалло ки шумода маъқул мешавад дахтаро. агар шумо оилатон бисёр бошад, ин маҳсулоти дохтагим бисёртар бидозем. чӣ хеле ки медонем мо 3 касакем, бо ё торт намехӯранд. ман худам тоқа ки мехӯрам, барои он қадар ман 4 дона тухмака кардам, кам кардам да мақсад. намахай дахтаро. иҷада аллакай ман асал малха медозам, хунук нашава ки хали чӣ мешава, ранги сақичак мешава. барои он қадарам хали гармогармак медозем ша дахтаро, мековем ша. торти ман хали асалма ки суб сирх кардам, ранги шоколад нишид дахтаро. баъдан инҷа 600 грамм орда қатӣ якта разрехитил медозем. ҳамаша хуб венчи қатӣ якҷоя мекунем. баъд духобкаро гирон мекунем дар 160 градус. ӯ завис ай духобкатон мекунад дахтаро. мемонеша то ҳамун сирх шиданша меистад. хуб якҷояш мекунем ки ҳам хали камуч ки хали чизакош наистада, ордакош. хушрӯак якҷояш кардам дахтаро. хамири мо хали ранги суманак мешава. инам хай тайёр шуд хамираки ман. ака дар духобка мемонем ша дахтаро. ҷада миннатдории худ ба ҳамаи шумо мерасонам азизони дилам. чанд қадари раҳматон бугум камай ки қадар дастгирӣ мекунед. ассалому алейкум апову хоҳарони азиз. ман як зани хонашин, соҳиби 4 фарзанд, баробари тарбияи фарзандон, баробари корҳои хона, боз дар компанияи фабели кор мекунам. аз хона набаромада маошҳои хуб мегирам. шуморо низ ба кор даъват мекунам. ба шумо донистани забони русӣ лозим нест. ба ягон ҷо баромада фурӯхтани чиз лозим нест. танҳо барои шумо телефони мобилӣ ва хоҳиши кор кардан. ба номерҳои дар рӯи экран буда нависед. роҳи осони корро мефаҳмонам. омӯзиш бепул. занҳои зебои ман имрӯз шумода боз апаи беҳтарин апаи манзураҷона шумода тавсия метиҳем ки дар ширкати фаберли кор мекунад, мехоҳад шуморо ба кор даъват кунад. кор дар хона азизони дилам. ба шумо телефон дар кора, интернет тамом. ягон ҷои қиниш нестай. дахтарои хушрӯи ман, апаи манзураҷон қатӣ барои чӣ кор кардан мада маъқулай ки беҳад зани ҳалиму меҳрубонай. корамада ба ҳами тамоми нозукиҳош фаҳмонда, беҳад хушрӯ фаҳмонда ки шумо метавонед ки бидуен қачи кор кунед, пушаймон намешин. айнои канали ман салом расм. апаву хоҳарон, модарои азиз, иҷада ман кремша тайёр кардастам. барои ҳами креми петмол бисёр пурсидем дахтаро ки сахт намешава. дахтарои хушрӯи ман, креми петмола ман фақат ба гӯшони молоко мезанам. ба сахарни пудра ҳам бихоҳем шумо бизанед, не ки ман ба сахарни пудра ки дӯст намедорам, ба молоко мезанам. аввал хича тоқа медозам, беҳад бисёр лад мезанем ки сахт шавад дахтаро.
خیلی چند قدر لاد میزنیم شه سختک میشه با مالکو را میدوزیم بعد با هر چی یک جای خیلی لاد میزنیم بعد سختک خوشرو میشه به حد کریمی با مزه دختر ما دیگه نمود کریم دوست نمیدارم خورده هم نمیتونم برای این قدر فقط پتمول استفاده میبرم شما دم توصیه میتیم یه بار بخورین انشالله که معقولتون میشه دخترو ایجاده باشه نم خیلی زده میشه نگاه کنید چقدر سختک شید مالکو را میدوزیم ملایم میشه باید اقاکی دیگه که بزنیم به سختی خوشرو میشه دخترو انا خیلی خیلی چنین میتونستگیم از این دیلم شما در نشان میتونم چند قدری میتونم راستی گفت ما این امود تورتی میدویره یکم بار تیار کردم نکی به نهایت با مزهش معقولم شد شما را حتما تیار کنین دیگه از پس خیلیش تیار میکنم برای که خیلیش معقولی بعدم شد چه ما اول تیار میکردگیم دخترم ما همی تورت خیلی گل پل مونده خیلیش هم نقص نمیبینم هم نمیتونم راست گپا بگم خیلی گل مونده خیلی نمیتونم بعدم خیلی که میخرم دوست میدارم هم خیلی تیار میکنم دخترو شما میدونید که ما بسیار چیزا را نمیخریم در همی اویلمونم چیزی را که نمیخریم تیار نمیکنم برای که چی در کاره یا که چنی خودم تیار میکنم یا که وابشه تیار نمیکنم جا دخترو هم خیلی چیزا که ما تیار شد بیسکویتک ما بگیم تیار شد جا در علاقه کرمی تورچه تیار میکنیم دخترو کرمی تورچه میکنیم تورته سبیرد میکنیم گه ما 4 قسمش کردم از این دیلم شما میتونین که هم را 2 بلاک نیم من 4 بلاکش کردم ایمو باین خیلی دتش کردم با ایمو باینش خیلی بریدمش 4 قسمش کردم 4 قوت چه خیلی که گفتم دخترها شما در چه خیلی که میفورم خیلی آرا بتین و باز آیلتون کلام باشه می چیزای دختگی ما 1 برابر زیاد بدوزین نم خیلی از این دیلی ما دخترها دینا رفتم داره غلطیدم داره روستا که غلطیدم چی شدم دستم چیزی شیدم خیلی دم کدای برام کدای سخته میکنه نمیدونم چی کارش کنم شاو شده بوده که دیگه نرفتیم کلینیکم خیخمون بستیم شد خم چی با امروز زبس کردیم ساعت 15 انشالله که میریم کو ببینن چی میگن خیلی حقم دعا کنین که من به حد میترسم دخترو جدا خیلی چیزاشه چی میگن کروشکیوشه گرفتم خیلی مایده کردم در گرداش کردم بالاشه گفتم شکلات کنم که با نکردم بالاشه کم ترک با 4 مغز کردم انم خیلی دخترها شما با تب دل خطون آرا بودین از اون دیلم کانالی نوهی کدگی ما بدرویم подписаться کنین 1000 رحمت که در یک روز 300 چون چند تا подпис چکشید با سیلکش هم میمونم بدرویم подписаться کنین خدای نکنه کانالی ما یگون چی شوه شما ویدیوهای مرا در او کانال دیده میتونین بهترین ما همه تون از برای الله دوست میدارم یکی کامنتاریاتون در دیر جواب دادم ای ما خفه نشین دخترها انشالله ما جواب میتونم میدونن که ما ساز باشم یگان چی نباشه ما تست شما را جواب میتونم از بس که دستی راستم هم خیلی شده یکی اگر دیرترک جوابتون دادم بخشش زیاد ما همه شما را دوست میدارم подписчикای ما به حد بعد خوبی بدن آدمای خوبی بدن دستگیری کنین دخترها لایکاتون ابمونه ویدیوی دینگینه را کسی تماشا نکرده بدروین تماشا کنین لایکاتون ابمونه دخترها لایک به پولای شما دا آسانه با ما هر روز خرسند میشم شما دا ویدیو میکنم دیده استین که ما هر روز شما دا ویدیو کده استم دخترها پرتفته استم کوشش میکنم هر روز ویدیو کنم باور دارم که مرا میفهمین و دستگیری میکنین نه دخترهای جا در اقراکش زیادی مایدای میتارد گرفتم شه خیلی کریمه کمونده کم ترک حیف نشه گفتم ترایفلش کردم که با گفتی خودم نه جا در علاقه 4 مغزه که مایده کردم در بلاش تیورکا گذاروندم چه خیلی اشتیاورک اومد دخترها تورتی به حد ملایمه کایده به حد خوشروی ما چیم بیسکویتی چی میدوی را نغز میبینم دخترها
беҳади бад мидовира нағз мебинам. хай шумодам агар маъқул шуда бошад дар комментария фикрҳои худтонро бинависен. хирсанд мешам бо чӣ мегӯянд, бо ягон хатогӣ дар видеом боша бинависен. ман ҳеҷ вақт ай хатогима ислоҳ кардан хафа намешам. духтаро фикракотона дар комментария бинависен, лайкотона бимонен, дастгирӣ кунен. бениҳоят хирсанд мешам азизони дилам. инҷода аллакай тортака бридам духтаро. беҳад як торти аҷоибот ба маззаҳаки мулоимаки хушро бовар дорам ки шумодам маъқул мешавад. духтаро шуморам тайёр кунен барои фарзандотона, ҳамроҳи фарзандотон нӯши ҷон кунен азизони дилам. имрӯз 23 февралай духтаро. ёсаминҷон дар хона ҳай дик ҷавобам бигем дар хона ҳай. на духтаро торта дар холодильник мондагӣ нестум, мо тайёрш кардам бигем брид меша. духтаро хушрӯйма на даст мадбин дина бегаям видеоро партофтум чи дара будум видеоро партофтум. қад шавҳарам яҷо рафтем дараи роста ки ғалтидум намедонам дастум чикор кадай. дуогӯ бошен дӯстони азизи ман ки дастакам соз шавад. бегаи соати 5 запис дорем, мерем рентгениш мекунем. хеварам кадай дард мекуна ки нем духтаро. دخترهای خودم دعا کنین که بابای من سوز شود از شامین آب و رکبر در کار همانه پاپسه سکنه که کناران نمیمان کن تماسا کنه دخترها دعا باشین یتا پادیک پاپوسکا یتا پادیک دادوسکا یتا پادیک پاپیسکا یتا پادیک مامیسکا یتا پادیک молодец. духтарои хушрӯи ман рӯзи саиди ҷумъа муборак фуромӯш кардам. худованд ҳама ҳақт хушбахт бошен, соҳиби фарзанд шавен, ҳаматон ҳеҷ вақт ноумед нашавен. худо нигаҳбон то видеоҳои оянда.